हमें हमारा एक ऐसा देश दे जहां ना एक भी मस्जिद हो, ना एक भी मदरसा हो और ना ही एक भी मुसलमान हो। আমার মা এবং মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদেরকে এমন একটা দেশ দেন যেখানে কোনো মসজিদ থাকবে না, মাদ্রাসা থাকবে না, একটা মুসলিম থাকবে না। এই কথা বলার দুঃসাহস পেল কোথা থেকে? এই কথাটা বলল জঙ্গিপনা মানসিকতার সাধু এতি নরসিংহানন্দ সরস্বতী গিরি। এ আবার সাধু, মুখ খুললেই এর মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়, গোবর গোমূত্র বেরোয়। এরা গোবর গোমূত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। এরা স্বপ্ন দেখছে মুসলিমদেরকে ভারত ছাড়া করবে। এদের স্বপ্নই থেকে যাবে। আগে ভিডিওটা দেখুন, তারপরে আলোচনা করছি। बिल्कुल विनाश होना चाहिए। आज हमने मां और महादेव से प्रार्थना की है कि दुनिया में सभी के पास अपना देश है। ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, बौद्धों के 8 या 9 देश हैं, यहूदियों का भी एक देश है, लेकिन हम 100 करोड़ हिंदू हैं और हमारा एक भी देश नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूरी हिंदू कौम का कि हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। गांधी की और नेहरू की गद्दारी, मानव इतिहास के सबसे बड़े गद्दार गांधी और नेहरू, जिनके कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। हम मां और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि मां और महादेव हमें भी हमारा एक देश दें। हमें हमारा एक ऐसा देश दे जहां ना एक भी मस्जिद हो, ना एक भी मदरसा हो और ना ही एक भी मुसलमान हो। हम इनसे थक चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, पूरी धरती हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब ये हमारी आखिरी शरण है, ये इसे भी हमसे छीनना चाहते हैं। हमारी बस अपनी मां और महादेव से यही प्रार्थना है कि मां और महादेव हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें और ऐसे लोगों का जो मानवता के शत्रु हैं, सनातन धर्म के शत्रु हैं, उनका समूल विनाश करें। ভিডিওটা দেখলেন, কি বলবেন এই জঙ্গিপনা মানসিকতা এই বাবাকে নিয়ে? এরা বাবা, এরা ধর্ম জানে, ধর্ম বোঝে। যারা প্রকৃত বাবা হয় তারা তো সম্প্রীতির কথা বলবে, সৌহার্দ্যের কথা বলবে। আপনি আপনার ধর্মকে মাথায় রাখুন, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু তাই বলে আপনি একটা ধর্মকে, একটা কমিউনিটিকে যা খুশি তাই বলতে পারেন না। এটা আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান অনুমতি দেয় না। আর এইসব কথা বলেও এ জেলের বাইরে থাকে। এর এত দুঃসাহস হয় কি করে? এ কেন গ্রেপ্তার হয় না? প্রশ্ন উঠছে, প্রশ্ন করছে দেশের জনগণ, দেশ জানতে চাইছে এ এত সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে। দর্শক, এই এতি নরসিংহানন্দ সরস্বতীর মন্তব্য নিয়ে আপনাদের কি মতামত অতি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ফেসবুকে দেখলে ফলো করুন, ইউটিউবে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।